खाली बारंग जे 8टी पंचायत अच्छी ता नुहे बारंग बुझाइले पाखापाखि 19 गोटी पंचायत को नहीं बारंग जहाँ को आम गर्व करूँ। जटणी निर्वाचन मंडली 6 पंचायत, उत्तर निर्वाचन मंडली 5 पंचायत, बारंग ब्लॉक जोड़े बांकी निर्वाचन मंडली जो कार्यक्रम चली सी हूँ 8 पंचायत। समस्त दिन था बारंग उपरे निर्भरशील थिले। एपटे भुवनेश्वर बढ़ला, एपटे कटक बढ़ला, किंतु दीप तल अंधार बड़ी जेहेतु आज मान्यवर मंत्री मोर नेता उपस्थित अच्छा कहवाई बाध्य होउची जे बड़ी भाव लोक मान को दिन में लंठन देखला सदृश बारंग से भली किसी 24-25 वर्ष भितर से भली किसी बारंग अग्रगति हो पारा ना। मो निवेदन रखी मंच में उपस्थित थिबा समस्त नेतृवृंद को खाली बारंग नुहे बारंग ठारू बांकी पर्यंत एवं एटी जो त्रिवेणी संगम 3 गोटी निर्वाचन मंडली तार किभली भाव में डेवलपमेंट हो पार से स्वतंत्र भाव में मान्यवर मंत्री महोदय टी दृष्टि देवाई निवेदन रखी। बहुत गुड़े समस्या अच्छी कहले मेलोडी प्रोग्राम भी हो पार ना। ये जो कार्तिक स्वर पूजा चली बारंग अंचल पाखापाखि 70-80 मेढ़ प्रति गाँव कोण अनुकोण चली। ये बारंग अंचल सबुठ गोटे बड़ फेस्टिवल किंतु खाली जे आम सांस्कृतिक कार्यक्रम कि आम मेलोडी फेलोडी कार्यक्रम करदेले हो बारंगर अर्थनीति बारंगर सामाजिक क्षेत्र बारंगर किभली भाव में भाईचारा बजाय रही आम समस्त चूड़ागढ़ महोत्सव तरफ आपण मानक निवेदन करुच्ची दल मत वर्ण निर्विशेष मु समस्त को आज ये मंच आह्वान देवाक चाहे आसतु समस्त एक सरस सुंदर बारंग गढ़ी तोलियापाई समस्त सहयोग आवश्यकता अच्छी। मंत्री महोदय को मु निवेदन रखी जेहेतु पूर्त विभाग अच्छी मान्यवर मंत्री पाखरे कौन सी क्षेत्र से मत मना करती ना पहले बुलू जिते बड़े तोर जहाँ दरकार अच्छी मत कहबू सामूहिक समस्या समाधान हम। रास्ता घाटर समस्या बहुत गुड़ी अच्छी जेहेतु गोटे सांस्कृतिक मंच मुझे से विषय दोहराइबा चाहिए किंतु जेहेतु आज आम समस्ते बारंग अंचल आदिवासी ये एकत्रित होइछे ए प्रोग्राम सरला परे मंत्री सहित आम टीम जीव किभली भाव में चूड़ागढ़ तार पुनरुद्धार हम बारंगर परिचय अन्यपटे नंदनकानन बोटानिकल गार्डन अच्छी सी किभली भाव में आहरी सारा विश्व में परिचित सृष्टि कर ध्यान देवे बोली मुझे मंचर निवेदन करुच्ची। देखु परिकल्पना विभिन्न समय रे आम ठीक कार्तिक पूर्णिमा थी मास 1.5 मास आम गोटे नुआ कथा शुणु स्वप्न संकल्पर बारंग आधुनिक बारंग बारंगर पुनरुद्धार एवं आम नुआ कथा शुणु बारंग निर्वाचन मंडली जे यो सब कथा शुणिला भितर बहु बुद्धिजीवी युवबंधु समस्त सहित ए विषय आलोचना हुए आलोचन ये मत प्रकाश पाइले जे चूड़ागढ़ बारंग जो तार ऐतिह्य से ऐतिह्य भाईचारा से किभली भाव में पुनर्जीवित हो पार से ये हूँ गोटे प्रयास। मंत्री पचारू जो काच कारखानार कथा
मंत्री जहाँ लगिला बयानू आग्रह नहीं विशेष ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାଚ କାରଖାନାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାଚ କାରଖାନା ବହିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ, ଏବେ କାଚ କାରଖାନାର ଆଉ କ ବୋଲି ଅକ୍ଷର ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଜମି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ସରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ କାଚ କାରଖାନା ହେବ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। କାଚ କାରଖାନା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଚ କାରଖାନା ଆଉ ଫେରି ପାଇବେ କାଚ କାରଖାନା ଅକ୍ଷର ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିବେ, ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ନାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ଆଜିର ଦିନରେ ମହୋତ୍ସବ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 19-20ଟି ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି, ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଆଣିକି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରଙ୍ଗଠୁ ବାଙ୍କି ଏଠୁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାକୁ ଖୋଜିକି ସବୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। ଆଉ ବାରଙ୍ଗର କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବାରଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କମିଟି ତାକୁ ବିଚାର ନେବ। କମିଟି 7ମ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ଏହି ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଟି ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ କରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆସୁ, ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ। କମିଟି ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଉଁଠି? Please watch current updates in Rainbow Digital. Stay logged in www.rainbowodisha.com. Subscribe our channel in YouTube and press the bell icon.